Dan ini rekan saya, Gazi Eldanis, kembali hadir dengan informasi terbaru untuk Anda dalam program berita Forsen Pagi. We are writing a new history in a bilateral interstate relationship. Today, we have reached a significant milestone in Armenia-Azerbaijan relations. Pemirsa, situasi Jakarta kian memanas usai insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan. Korban dilaporkan meninggal setelah dilindas oleh kendaraan taktis milik Brimob dalam kericuhan demonstrasi semalam. Peristiwa ini memicu gelombang aksi yang semakin meluas dengan massa menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari aparat. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita sudah tergabung dengan rekan kami bernama Rizky Aditya. Silahkan Rizky. Baik, terima kasih Dava. Pemirsa, saat ini saya telah berada di kawasan demonstrasi, di mana ribuan massa aksi masih bertahan dan terus berdatangan. Mereka masih terus menyuarakan tuntutan mereka kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas kasus yang menewaskan Afan Kurniawan. Pemirsa, saat ini di lapangan terpantau cukup tegang. Beberapa ruas jalan utama ditutup yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat di beberapa titik. Aparat keamanan juga masih terlihat berjaga-jaga untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Sejauh ini, sejumlah perwakilan massa tengah berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak berwenang. Namun, hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian terkait langkah hukum yang akan diambil. Sekian liputan yang saya dapat ambil, kembali kepada Dava di studio. Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Demikian laporan dari Jakarta. Kita akan lanjutkan dengan informasi dari luar negeri yang rekan saya akan bawakan. Berikut laporannya, Gazi. Ya, Dava, kabar baik datang dari kawasan Kaukasus Selatan. Armenia dan Azerbaijan akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian yang telah dinantikan. Dengan fasilitas dari Amerika Serikat, usai puluhan tahun konflik terkait dengan wilayah Nagorno-Karabakh. Perjanjian ini tidak hanya mencakup penghentian konflik dan pengakuan kedaulatan antar negara, tapi juga dibarengi pembukaan jalur transit strategis yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas ekonomi regional. Para pemimpin Armenia dan Azerbaijan menyatakan bahwa kesepakatan ini membuka babak baru dalam hubungan antar negara mereka yang sebelumnya penuh ketegangan. Actually, we are writing a new history in a bilateral interstate relationship between the United States and Azerbaijan. We are starting the path towards a strategic partnership. The Charter on Strategic Partnership will be elaborated within several months, and that is a historic achievement for Azerbaijan. So who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? I don't want to go into the history of some very strange decisions of the Nobel Peace Committee to award the prize for someone who didn't do anything at all. But President Trump in 6 months did miracles. President Trump brings peace to Caucasus, and we're grateful for that. And I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We will turn the page of standoff, confrontation, and bloodshed, and provide bright and safe future for our children. Thank you, Mr. President, ladies and gentlemen. Today, we have reached a significant milestone in Armenia-Azerbaijan relations. We're laying a foundation to write a better story than the one we had in the past. I'm particularly thrilled that together with the US, Armenia will work to bring to life the trip Trump wrote for peace and prosperity. I want to thank President Trump and his team for brokering this game-changing outcome between Armenia and Azerbaijan. This is a great deal we've achieved today. This is a success for our countries and for our region, and a success for the world, because a more peaceful region
means a safer world. This is peace through strength in a nutshell. Mr. President, today's great achievement is yet another testimony to your global leadership and your legacy as a statesman and a peacemaker on the world stage. Baik, terima kasih Gazi atas laporannya. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan pagi ini. Dari mulai aksi demonstrasi Jakarta hingga perjanjian perdamaian di Armenia dan Azerbaijan. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini untuk Anda. Saya, Dava Manggala Sigra, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.